माँ कसम आम आसीचु इटा गुड़ेश्वर जीवार कथा आम इटा बालीबंधार दर्शन बासन कर जीमु बोलुछु आ देखुन बालीबंधा जीवा लगी रास्ता दुटा रिंग रोड साइड में अच्छे एसर बढ़िया बनईछन सब पे आसिक फोटो फुटा होचन हेबे सब आस्ते आस्ते आसिक फोटो हेबे ये फोटो हवा के देखुचन इटा आम इटा गला बेले देखे पेट्रोलिंग गाड़ी बुलूचे इटा भोलाई बुलबारटा आ इन बालीबंधा मंदिर पड़वा भीतर के सार्पेंट हेल्प बिक्री से हो जेनटा मिलवा हेटा बिक्री हो सार्पेंट आदिगुड़ी सब बिक्री देव भल भलटा खाली एति आम रेट फेट नहीं पचरे गुड़ेश्वर मंदिर जीवार लगी सब ठिया बोलबम भाई मैंने पे आसीच सब ठिया ठिया बहुत दूरिया आसी बाबा भक्त मैंने सब आसीच पाइन बुड़े किन 700 ना किए दूरिया जा किए मानसर जा किए हुमा जा तुम किए शंकर मठ जा गेट पुर एटा बुली एटा मंदिर है शिव मंदिर है आम सम्बलपुर बालीबंधा मंदिर जे रविवार बजार जावा लगी रास्ता जेन कमली बजार गेट पुड़े ताला पुड़े से बाहर शूटिंग करी बाहर नानी मैंने जाऊँ देखले सब एक्चुअली भूली जाइए साइकिल धरिक जाइए आम 3 जन जाइए मोर सान भाई और मोर बड़ भाई इन भले ई साइड ना सार्पेंट बिकुचे नदी के जीवा लगी रास्ता बाईपास रास्ता यहाँ इन इटा कमली बजार रास्ता यहाँ जमी जापारे बाजा गाजा धरी ठिया सब बोलबो भक्त पिला आइसन बोलबो बहुत बहुत दूर गाड़ी फेन लगी बस गाड़ी आसीचन बस रे अधा इटा आम चलू गुड़ेश्वर बाबा हेनु आके जिमा जिमा मंदिर माँ समली मंदिर दर्शन टे करदेमा माँ समलेश्वरी जय माँ समलेश्वरी पश्चिम ओडिशार समली मंदिर माँ जय माँ समलेश्वरी की ताके दर्शन नहीं करूँ तो कैसे आड़ा में जाई नहीं पारूँ दर्शन बासन कर बाटे इटा जुहाटे कर जाऊँ माँ के अपने देखो इटा गुड़ेश्वर मंदिर पहुँचे आम इटा मेन छक जगह इटा जेन म्यूनिसिपालिटी है जे नुआटा दुर्गापाली आके जस्ट म्यूनिसिपालिटी रास्ता नहीं न टाउन अच्छे कहीं होटल टे मुझे पढ़ी नहीं जानी सत कहला पढ़ी नहीं जानी होटल पाखे अच्छे होटल पाखे जेन अच्छे इटा पहुँची गुना इटा मंदिर के पहुँचमु इटा गुड़ेश्वर पहुँची गलु राम तीनपुर आसुचे मोर भाई आ मुई मोर सान भाई मंदिर गुड़ेश्वर मंदिर देखुचे रास्ता टे चलवा पड़वा पास दूजे मंदिर टर्निंग करके जावा पड़वा पास के जाऊँ देखमा हमको तो भल लगे केवे एक्चुअली सम्बलपुर आम अच्छे बोली मुझे जानी सब करा जिमी जिमी बोली भाभी थी मेन गेट पहुँची गला गीत बाजना हेल्ले कौन गीत बाजना हेल्ले भल गीत गाँव सुनवा जाऊँ पूरा बढ़िया अच्छे गुड़ेश्वर बाबा आम गीत शुणु शुणु गुड़ेश्वर बाबा मंदिर देखो एक नंबर मुझे पहला थर आई मंदिर दस पहला आसी मंदिर आम सम्बलपुर पाखे थे पछाड़े भुजी भुजा हेल्ले करें सब मुहा चौड़ा जगह पड़े यहाँ अर्पण हेल्ले करें पार्टी भुजी हेल्ले दे पारे सकाल लगी ना भोग देवार लगी कर पछाड़ जगह यहाँ डिजाइन मुहा निगम बाबा निगम मंदिर तक मंदिर भाई कर नानी नानी मैंने बाजा गजा बसी पाऊँ तार मुहा एक नंबर पड़छ आम आम ना शुणु आम सकाल उठिक पानी ढालमु से कदा पुकुड़ा शुरबार लगे
ଗୀତ ଖାଲି ଶୁଣୁନ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ। ଉମାକାନ୍ତ ଦାଦାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍। ଆମେ ବସିକରି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ତାମାନେ ଟୁଆଲ୍ ବିଛେଇ ବିଛେଇ ପକେଇକରି ବସୁଛୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଶୁଣୁ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ଘଣ୍ଟେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ଏତେଗୁରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲା ବହୁତ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାମାନେ କେତେ 3:30 ହେଇଥିଲା। କେନା ବାଜା ଗାଜା ସବୁ ବାଜୁଛି ଆମେ ତରସର ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧି ଗୁଧାଇ ଦେଇକରି ପାଣି ଟିକେ ରଖି ଦେଇକିରି ଆଉ ଏଇଟା ଅଗରବତୀ ଦିନ ଜଲେଇକିରି ତାମାନେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନ ପାସନ କରିକିରି ଆଇକିରି ବାହାରେ ତାମାନେ ଦୀପ ଜଲାଉ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ଦିଲଖୁସ ଲାଗୁଛେ। ତାମାନେ ନିଗ ବାବା ମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ତାମାନେ ମନ୍ଦିରଟେ ବନେଇଛନ୍ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଥାଏ। ମୋର ଦିଲ ଖୁସ ଲାଗିଗଲା ତାମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଜାଗା ଦେଖିକରି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଲତି ଦେଇକରି ଦୀପ ଜଲେଇ ସାରିଲୁ। ତାମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ ତାମାନେ କରିଦେଇକି ପାଣି ପୁଣା ଡାରିକରି ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ି ପଟେଇ ଦେଇକି ଆଉ ପୂଜାରୀ କଲେ ବାହାରେ ଯ ଦୀପ ଦୁବା ଜଲାବ ବୋଇଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାସନ କରିଦେଲୁ। ଦର୍ଶନ ପାସନ କରିକିରି ଆମେ ଭୋଗଟେ ଖାଇ ଯିମୁ ଇଟା ମନ୍ଦିର ପଛାଡ଼ାକେ। ତାମାନେ ରାସ୍ତା ତାମାନେ ହେବାରୁ ଯାଉ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ହେବାଟା ଆଇକରି କିଣିକି ଦେଖିଲେ ଗଲୁ ବୋଲେ ଭୋଗଟା ଖାଇବୁ ଦର୍ଶନ ପାସନ କରିକରି। ଯାଉଥିଲୁ ବୋଲେ ପଛାଡ଼ ବାଟେ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ କାଣା ଗୋଟେ ଭୁଲି ଗଲୁ ଯେ କହିଲୁ ଯେ ସାମାନ ଆଣି ପକ ବୋଲି କହିଲି। ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା କେତେ ତାର ବାହାରୁ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ପଛାଡ଼କେ ଢୁକିକରି ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର ପଛାଡ଼ ଭଲ ଏଣୁ ଖିଚଡ଼ି ଫିଚଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଦେଖାଲି ତମକେ ଖାଇ ଖୁଆଇ କରି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ବାବାଟା ମୁଇଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି। ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛୁ ଟିକେ ଖାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ मोर फोटो लेबो सियोर दादा सियोर टिके बाकी खाली रो फोटो काना पूरा वीडियो न भगवान को प्रसाद ଟିକେ ଖାଇଲୁ। मोर उडे फोटो ले ଛୁଆମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ବନଉଛୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଖାଉଛ। ଏଇଟା ବାହାରକେ ବାହାରିଲୁ ନା ଘରକେ ଯିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛ ତାମାନେ ଲାଗିବେ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଦେଖ ପୁରା ରୋଡ଼ ତକ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଦୂରେ ଆଇଛନ୍ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକ ହେଲେ ଆଇଛନ୍ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ପୁରା ହେମୁଣ୍ଡୁ ଦେଖ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତକ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍। ପୁରା ଗଣେଶର ମନ୍ଦିର ତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତ ନିମ ବାବା ମନ୍ଦିର। ଆଜି କିଛି ମୋର ଭୁଲ ଚୁକ୍ ଗୁଡ଼ା କହି କୁହା ଦେଇଥିବ ବୋଲେ କେନ୍ଟା ଭୁଲ ଚୁକ୍ କହି ଦେଇଥିବ ବୋଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରବେ।